मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सहायक उर्दू अनुवादक के तमाम उम्मीदवारों को सब्र अता फरमाए और मेहनत व मशक्क़त के साथ आगे का लाए अमल तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया, समाअत कर लिया कि सुहैल साहब ने कहा कि चुनाव भर कुछ नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या चुनाव भर चुपचाप बैठ जाया जाए हाथ पर हाथ रखकर, या कुछ आगे की हिकमत अमली को अपनाया जाए? जैसा कि 2 दिन के गौर व फिक्र के बाद मैं खुद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। सबसे पहले ये सुन ले कि मैं अपना फैसला किसी के सर पर नहीं थोप रहा हूं, बल्कि एक मैं मशवरा दे रहा हूं। फितरत इंसानी का तकाजा है, जब इंसान किसी चीज़ को छोड़ देता है, किसी चीज़ में दिलचस्पी रखना बंद कर देता है, कुछ दिन के लिए उसको मुअल्लक कर देता है, तो उस चीज़ में जो है रुचि इंसान की ख़त्म हो जाती है। एनर्जी इंसान की जो है उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ से ख़त्म हो जाती है। लिहाजा आप लोगों की बारगाह में मैं ये अपील करना चाहता हूँ, अगरचे आयोग ने कहा है चुनाव भर कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी सूरत इख्तियार करने की कोशिश कीजिए। दूसरा कोई लाए अमल हमारे एतबार से तैयार किया जाए। चुपचाप बैठे रहने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, सारे लोग सुस्त हो जाएंगे, काहिल हो जाएंगे, सब लोगों की एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरीके से ये वैकेंसी, रिजल्ट तो आना दूर की बात, ये वैकेंसी ख़त्म होने के कागार पर पहुंच जाएगी। लिहाजा मेरी राय है और हमारे बहुत सारे अहबाब लोगों की राय है, बहुत सारे अहबाब लोगों का कॉल आया हमारे पास और उन लोगों ने अपनी अपनी राय पेश किया कि हजरत चुपचाप बैठना मुनासिब नहीं है, बल्कि आगे की हिकमत अमली तैयार किया जाए, सब लोग एक दूसरे से राब्ते में रहे, सब लोग एक दूसरे से बातचीत का दरवाज़ा खोलें और इस तरीके से जितने लीडरान हैं खास करके वो सब एक दूसरे से तबादला ख्याल करें और तबादला ख्याल करके वक्तन फ़वक्तन 5 दिन 7 दिन के अंदर जो है एक आध मीटिंग होनी चाहिए हम लोगों की, जिस मीटिंग में हम सब लोग शिरकत करें और अपनी अपनी राय उस मीटिंग के अंदर पेश करें। इस तरीके से सब लोग हरकत में रहेंगे। और ये भी बातें चल रही है, बहुत सारे अहबाब लोगों का कहना है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने की कोशिश की जाए। ये राय हमें बहुत अच्छी लगी और दुनिया में कोई काम नहीं ऐसा है जो इंसान नहीं कर सकता हो, अगर उसको ठान ले, अगर उसमें जिद्दोजहद करे तो। शायर ने कहा था, अगर हिम्मत है जवां तारे भी तोड़ सकता है, अगर हिम्मत है जवां तारे भी तोड़ सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं दुनिया में इंसान के लिए। अगर हिम्मत जवां है, अगर हमारा हौसला बुलंद है तो दुनिया का हर काम किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे अहबाब जो एहसास कमतरी का शिकार हैं वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी से मुलाकात होना गैर मुमकिन है। अरे नीतीश कुमार जी से मुलाकात होना अभी मुमकिन है, अभी ज़्यादा आसान है, इसलिए कि वो चुनावी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, जगह जगह का वो दौरा कर रहे हैं, जगह जगह उनकी सभाएं हो रही है, जगह जगह उनके इजलास हो रहे हैं और इजलास के मौके पर जिद्दोजहद करके उन तक रसाई बनाना, उन तक पहुंचना ये मुमकिन है, गैर मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मौका है अगर हम सब लोग मिलजुल करके, मुत्तहिद हो करके अगर इस काम के लिए लाए अमल तैयार करें, हिकमत अमली अपनाएं, इसके लिए रास्ते हमवार करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमें रास्ता मिल जाएगा। और ये जो नाम निहाद हमारे मुस्लिम कायदीन हैं, लीडरान हैं, जिन लोगों के पीछे हम महीनों से पड़े हुए हैं, वो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करवाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वो चाह ही नहीं रहे हैं। अगर वो चाहते तो ज़रूर कोई ना कोई सूरत निकालते और टाइम देते और इस तरीके से वो खुद बात करके हम लोगों की मुलाकात उनसे करवा देते, लेकिन नहीं, ये लोग चाहते ही नहीं हैं। ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं
کہ ہمارے دروازے کا چکر لگاتا رہے، ہمارے پاس آتے جاتے رہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم آپ لوگوں کو یہ رائے دے رہے ہیں، اور بہت سارے احباب کی رائے ہے کہ کوئی ایسی صورت نکالے، کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے مکھیہ منتری نتیش کمار جی سے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو سکے، اور ملاقات کے بعد جو ہے ان کے کان میں یہ بات رکھ دی جائے۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ سیتامڑھی ضلع کے 59 مدارس والوں کی جب سیلری رکی ہوئی تھی کئی سال تک متواتر، 4 سال تک، تو کافی پریشان تھے سب لوگ، یہاں وہاں در بدر کی ٹھوکر کھا رہے تھے، لاکھوں لاکھ روپیہ ان لوگوں نے اپنا برباد کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی۔ بلکہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کہ عجیب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و دامہ کا، عجیب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و دامہ کا، جو یہ ٹاکا تو وہ ادھڑا، جو وہ ادھڑا تو یہ ٹاکا۔ جب ادھر ٹاکتا تھا تو ادھر پھٹ جاتا تھا، جب ادھر پھٹتا تھا تو ادھر ٹاکتا تھا، یہی صورتحال تھی۔ لیکن مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار جی سیتامڑھی ضلع کے دورے پر آئے ہوئے تھے، سیتامڑھی میں ایک وفد نے، ان لوگوں نے ایک وفد بنا کر کے ان سے ملاقات کرنے کے راستے ہموار کیے، اور ان لوگوں نے ان سے ملاقات کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد جو ہے فوراً نتیش کمار جی نے اعلان کر دیا، اسی جگہ حکم دے دیا آفیسران کو کہ جلد سے جلد ان لوگوں کے سیلری، ان لوگوں کی جو تنخواہیں رکی ہوئی ہے، سیلری رکی ہوئی ہے، یہ جو رکاوٹیں ہیں، جو دشواریاں ہیں، اس کو دور کر کے فوراً ان لوگوں کی تنخواہیں جاری کی جائے۔ اور اس طریقے سے ان لوگوں کو جو برسہ برس سے ان کا معاملہ پھنسا ہوا تھا، الجھا ہوا تھا، وہ چٹکی میں نتیش کمار جی کے اعلان کرنے کے بعد فوراً سلجھ گیا۔ لہٰذا میری باتوں کو اگر لیڈران لوگ سن رہے ہیں، چاہے وہ جس طبقے کے ہو، چاہے وہ جس یونٹی کے ہو، سارے لیڈران سے کی بارگاہ میں میرا یہ عریضہ ہے کہ اس بات کو، اس دلیل کو آپ سیریس لیں، سیریس سمجھیں، اور اس طریقے سے ہم لوگ بھی کوشش کریں، جد و جہد کریں اور ان سے ملاقات کریں۔ افسوس صد افسوس، آج تک ہم لوگوں نے نتیش کمار جی سے ملاقات ہی نہیں کیا، ادھر ادھر یہاں وہاں، یہ آفیسر، یہ MLC، یہ نیتا، یہ منتری، وہ سنتری، انہی لوگوں سے ملاقات کرنے کے چکر میں جو ہے ہم لوگ اپنے سارے وقت کو ضائع کر لیے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، اب یہی ٹارگیٹ بنائے، یہی حکمت بنائے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار جی سے ملاقات کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم سب 2 4 5 7 آدمی مل جل کر کے جا کر کے مکھیہ منتری آواس کے باہر بیٹھ جائیں گے، اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے ہم لوگ کچھ وقت انتظار کریں گے، اور انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ لہٰذا انسان کو کبھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنی چاہیے۔ میں یقین و اذعان کی بلند ترین چوٹی سے اعلان کر کے کہہ دینا چاہتا ہوں، ہرگز میں اس حق میں نہیں ہوں کہ چناؤ تک جو ہے انتظار کر لیا جائے۔ اگر چناؤ تک ہم انتظار کریں گے، یقین مانیے ہماری انرجی پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی، ہمارا حوصلہ، جذبہ و جنون بالکل سست پڑ جائے گا، ماند پڑ جائے گا، اور اس طریقے سے ہم شاید اس بحالی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نہ کرے ہم محروم ہو جائیں۔ لہٰذا حرکت میں برکت ہے، ہمیں حرکت میں رہنا ہوگا، ہمیں ہمیشہ حرکت میں رہ کر اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ شاعر نے کہا ہے، مل کر رہے گی منزل مقصود ایک دن، مل کر رہے گی منزل مقصود ایک دن، ہمت نہ ہار وعدہ لا تقنطوا تو ہے۔ بندے کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلہ پست نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ حرکت میں رہنی چاہیے۔ حرکت میں اگر رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ عربی زبان کا مقولہ ہے، من جہد وجد، جو کوشش کیا وہ پایا، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ سست لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو محنت کرنے والوں کے لیے ہے۔
कामयाबी तो जिद्दोजहद करने वालों के लिए है। अगर घर में बैठे बैठे हम प्लस माइनस करेंगे कि वजीर आला से अलाउद्दीन रिजवी कह रहा है बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अरे वजीर आला से कैसे मुलाकात होगी? अरे मेरे भाई, घर बैठने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकलिए, रास्ते हमवार कीजिए। मैं सूबा बिहार के हमारे जितने कैंडिडेट हैं 2200 कुछ, तमाम लोगों से कह रहा हूं, हम सब लोगों का फरीजा है, सब लोग अपने आप को लीडर समझे इस मिशन का। हम सब लोगों का फरीजा है कि जो जहां है वही जिद्दोजहद में लग जाए, कोशिश में लग जाए, और सब अपने अपने जिला में, जिस जिला में नीतीश कुमार जी जाते हैं उस जिला के अंदर सब लोग अपनी एक यूनिटी बना ले। उस जिला के जिले सदर जो जनता दल यूनाइटेड के हैं उनसे राबता करे, कोशिश करे, और बार बार उनसे मिले, और मिलने के बाद उनकी बारगाह में अरीजा पेश करे कि भाई हमको वजीर आला नीतीश कुमार जी से मुलाकात करवा दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हर जिला के कैंडिडेट अपने अपने जिला में अगर ये लाए अमल तैयार करेंगे और नीतीश कुमार जी जब वहां सभा करने के लिए आएंगे उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, एक जिला में नाकामी होगी, 2 जिला में कामयाबी नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह तीसरे चौथे जिला में जरूर कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन इस हिकमत से हमें काम करना पड़ेगा और आपसी इत्तेहाद के दामन को मजबूती से थामना होगा। फिर आखिर में मैं एक बार ये कहना चाहता हूं तमाम लीडरों से, अल्लाह का वास्ता है, सब लोग अपने अपने दिलों से कीना कपट को दूर कर दीजिए। आइए वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू का मिस्दाक बन जाइए। अल्लाह के इस फरमान पर अमल कर लीजिए, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए, आपस में ना इत्तेफाकी पैदा नहीं कीजिए, मुत्तहिद होके बदल डालो जमाने का निज़ाम, मुंतशिर हो के मरो, शोर मचाते क्यों हो, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। वीडियो लंबा हो रहा है, लिहाजा आप लोगों की बारगाह में इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूं। जो हजरात चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर नया अपडेट आप तलक बर वक्त पहुँचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।